Bon, voilà, bonjour encore une fois. Moi, hii leçon tunabaonesha different façon mamaniere za mingi, mamaniere zingine za kuandika mafigure de note. Tulikuwa naandika crochet hivi vile, tulikuwa naandika double crochet hivi. Me wakati crochet zinafatana, par exemple vile kuporter, on peut les écrire de cette façon aussi. Wakati zinafatana ulia kuandika vile makroshi amo zenye ziko detache banaandika tu hivi tiki pour dire que hizi hapa ni makroshi iko tu saigisi wange andika hizi hapa hizi njoo hizi tout simplement, sauf ni different façon ya kuziandika. Kama zilikuwa ma double crochet par exemple, kama zilikuwa ma double crochet za kufatana zinaweza andikiwa hivi, wala zinaweza andikiwa tout simplement, zinaweza andikiwa hivi. Donc wakati unakuta mporte hii, cela veut dire que hizi njoo hizi, sauf que hii baliandika na hiko detache, kila ka double crochet kiko wako, mais hizi ziko lié. Alors inawaka possible si seulement si zinafatana, ou bien wakati kuporte unaona hii structure, par exemple kuko crochet, kuko double crochet, kunakuwa crochet, kunakuwa tena double crochet par exemple. Alors ça aussi on peut écrire de cette façon là. Donc kusimplifier écriture banafaka tu hivi, banatia vile mustari, mais juu waoneshe ke hii note ya kwanza ni double crochet, wanaongeza paka tire, na hii ya mwisho gisi ni double crochet, wanaongeza paka tire. Donc hii façon ya kuandika ni molelea na hii. Donc hizi manote njo hizi hapa, sauf que façon ya kuziandika njo yenyewe inakuwa sina pishana. Alors kutezi kwa ma double crochet, ma crochet, ainsi de suite. Les notes peuvent même être pointées, ce n'est pas grave. C'est la façon de les écrire qui diffère. On a par exemple ile pale, na ile wanafaa vile, na ile vile par exemple, et que y atiko pointé par exemple, des trucs comme ça. C'est la même chose que quand on écrirait double crochet, tunatia hapa crochet pointé, tunatia hapa double crochet, tunatia hapa double crochet. C'est la même chose. Donc hii ma différentes écritures hayombe zinakuwa tudunga mumanyimbo. Na hata kama kuko silence par exemple, parce que tunatoka kusema kuma silence hapa sasa hivi. Par exemple, kunakuwa crochet, kunakuwa silence vile, donc quart de soupir, kunakuwa double crochet, kunakuwa par exemple tena crochet. Alors on peut écrire ça de cette façon ici. Tunatia tu pale quart de soupir, tunatia double crochet, tunatia crochet, tunafaa hivi. Na juu ya kuonesha ke hii ni double crochet, tunaongeza pale katire vile. Et voilà. Ça c'est une façon de simplifier l'écriture en musique. Donc hizi ma différentes façons za kuandika manote hayombe zinakuwa na tudunga munani mu mapartition wakati tuko natafuta solfier, wakati tuko natafuta solfier. Maintenant ile ni écriture, mimi napenda nibaoneshe parce tulisema ku différentes gammes. Je pense que kila mtu asha jua gisi ya kuformer gamme ya ré majeur par exemple. Unajua kama mgamme ya ré majeur mtakuwa combien de dièse, gamme ya mi majeur mtakuwa combien de dièse, gamme ya sol bien ya fa dièse majeur kama mtakuwa combien de dièse, ainsi de suite. Bon, voilà, nous avons une portée de quoi pana portée comme clé de sol. Alors, tusipoze que nyimbo inahandikiwa mugame ya re. Tukamate re majeur parce que moi tulikuwa natosha tafuta game ya re. D'ailleurs, ntabarapele tulisema hivi, game ya re: re, mi, fa, sol, la, si, do,
re. Tuseme juu ni game ya re, alors note ya kwanza re njo base, njo note de base ya mwile game. Donc entre re na mi, parce que ni game majeur njo nye tuko amo hapa sasa hii. Entre re na mi faut kuna kuwa eton, entre mi na fa faut kuna kuwa eton, mais tunajua ke entre mi na fa kuna waka i demi. Donc juu kukue 1 tutadieze fa. Donc pale kumekuwa 1. Entre fa dièse na sol kunakuwa 1 demi. Entre sol na la kunakuwa 1. Entre la na si kunakuwa 1. Entre si na do kunakuwa ka 1 demi. Pourtant il faut kunakuwa 1. Donc tunadieze do, tunatia pale 1. Entre do dièse na re kunabakia 1 demi na formule na imekuwa respecté. Formule imekuwa respecté. Bon voilà. Alors comme tumejua ke mugame ya re majeur munakuwa ka fa yenyiko diese na do yenyiko diese. Tutatoka hapa ko sol, so, la, si, do, re, mi, fa. Pale ndio kwenye tutakia tia ile diese ya kufa hapa. Na do, so, la, si, do. Donc hapa ndio kwenye tunakia tia ile diese ya kudo. Alors pour dire que il est porté pale maintenant imekuwa gamme ya re majeur, imekuwa porté ya mugame ya re majeur, parce que hizi ma alteration constitutionnelle ndio zinatuonesha deja ke tuko mugame ya re majeur. Alors wakati unasolfie nyimbo ya mugame fulani, muika yetu hapa ni re majeur, cela veut dire que d'abord ça hamuna hizi madieze zimbili hapa. Mnaona gisi nimezificha pale. Tusipose ke ni porte yenye kama tu clé de sol, mais zile madieze zimbili haziko. Do inakuwa ka wapi? Sababu wakati hamuna zile madieze. Hapa ndio kuko sol. Sol, fa, mi, re. C'est ça non? Sol, fa, mi, re. Do inakiaka kwa kuligne supplémentaire hapa. Pale ndio kuna waka do. Donc ça hamuna madieze fulani, do iko hapa kwa ligne supplémentaire. Do inakuwa kwa ile ligne supplémentaire. Alors hapa yulu ku ile do ndio kuko re. Maintenant tuko mugame ya re, hatuko mugame ya do majeur. Donc ça tuko mugame ya do majeur, hapa ndio kuko do. Mais ça tuko mugame ya re majeur, tunakia hapa kwenye kuna waka re, ça tuko mugame ya do majeur. Ibwa sasa pale kwenye kuna waka re, ndio kwenye tunanjia tuseme do. Ju tuko mugame ya re majeur. Ile nika astuce ka kusimplifier kusolfier. Normalement tungesema tuseme re mi fa sol, mais juu ya kukusimplifier comme chaque bana ile succession ya manote do re mi fa sol la si do, pali basi sasa ndio tunanjia do re mi fa sol la si do. Donc hapa ndio kuko do wakati tuko mugame de re majeur, wakati porte na handikwa mugame de re majeur, do inakiaka kuwa hapa kwenye kunazoea kukua re, basi ndio kwenye tunatia do. Ça il faut bien maîtriser ju mtu asistuke na solfier nyimbo na uko nawaza na hautenir compte na hizi madiez. Nyimbo wanakuambia kiko mugame de re, mais una solfier comme si uko mugame de do majeur. Donc tungekuwa mugame ya mi majeur par exemple. Tungekuwa mugame ya mi majeur, wakati hamuna dieze fulani, do tunajua ke do inawaka kwa kanyi supplémentaire. Mais tukasema tuseme tuko mugame ya mi majeur par exemple, alors il faut tunaanza tafuta kwanza mi, do re mi. Alors hapa kwenye kuna waka mi, sa hamuna dieze, ibua pale njo kwenye tunaanzia tuseme do. Juna tumekuwa mugame de mi majeur. Donc do, re, mi, ainsi de suite. Tunapana do, si, la, sol. Et ça devient trop facile comme ça. Ça devient trop facile. Donc kila mtu atezi kamata sasa n'importe quelle partition, unapima jinani, unapima j'exercer, kuona kama umedécouvrir, ainsi de suite. Même chose na sa uko mu porte yenye kuna clé de fa par exemple.